Salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième vidéo du cours parallélogramme, les groupes 2 et 5 de la première année à PIC, l'établissement Al-Amin. Donc on continue l'explication du cours et on va traiter des applications. Donc premièrement, je commence par la propriété 1. Donc, les propriétés de diagonale. Donc, on a vu dans la première partie la définition d'un parallélogramme et le centre de symétrie. On a vu deux applications simples. Donc, ici, on va traiter la première propriété. Donc, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. En arabe, قطرا متوازي الأضلاع يتقاطعان في نفس المنتصف. Exemple, on a ABCD est un parallélogramme, alors AC et BD ont même milieu. Donc regardez bien ici, donc voilà la figure. A, B, C, D est un parallélogramme. Les diagonales, القطرين, ont le même milieu. Donc on a ici O. O c'est le milieu de BD et O c'est le milieu de AC. Donc O est le milieu de AC, du segment AC, et O est le milieu OC du segment BD. C'est très simple. Donc on passe à la première application. Ici, je lis l'application. Ici, on a C et C' sont deux cercles de même centre O. Donc, on a C و C' دائرتان عندهم نفس المركز ولكن القطرين مختلفين. Donc, on va tracer. Donc, j'écris ici correction d'application 1. Donc, correction d'application numéro 1. Donc voilà, on prend une diagonale quelconque. Donc je trace ici O. Donc on va dire le premier cercle qui s'appelle C. Donc voilà C. Donc C. Et ici C'. Donc نكبر واحد شوية diagonale. غادي يعطيني C'. Donc voilà la figure. J'espère que la figure sera claire. شنو عطونا هنا في المعطيات؟ عندنا KL est un diamètre du cercle C. Donc هذه C وهذه C'. عطونا هنا قال لك KL est un diamètre du cercle. حنا كنعرفوا بلي القطر هو واحد القطعة اللي كتمر من المركز ديال الدائرة وكتشكل نقطتين أو نقطتين كينتميو للدائرة. دونك بالنسبة ل KL est un diamètre du cercle C. Donc voilà KL. نعتبرو KL. Donc KL. Et MN est un diamètre du cercle C'. Donc cercle C' MN يمر من O حيت قطر. Donc MN. Donc voilà la figure. Donc il est clair. Donc la question était tracer la figure. Donc voilà. Donc هكا غادي ديروا التفطر ديالكم. ديروا question 1 voir figure وتبعوا داك الترتيب ديال لي فيغور. بالنسبه للكور نسيت ما درت لكم نيميروطاسيون دي فيغور. مثلا فيغور مثلا 6 اكزامبل غتجيو هنا ديروا فيغور 6. اذكر توجور تبعوا داك الترتيب اللي عندكم في الدفتر. يعني اخر فيغور غتعطيو الرقم اللي هنا. دونك بالنسبه لا كيسيون نيميرو 1. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2. La question numéro 2, démontrer que KLMN est un parallélogramme. Montrer que, ou bien démontrer que KLMN est un parallélogramme. Donc KLMN, KMLN. Voilà.
Voilà la figure. Donc, montrer que KMLN est un parallélogramme. Et là, j'ai la propriété. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. C'est très bien. Donc, ولكن هنا عندنا لي دياغونال دان باراليلوغرام خاص يكون عندنا ديجا ان باراليلوغرام. هنا ما عندناش ان باراليلوغرام، ما عندناش يعني ما عندناش شي جيستيفيكاسيون في لي دوني اللي كتعطينا باللي كا ام ال ان اي ان با باراليلوغرام. دونك كيس كيل فو فير. دونك هنا كاين واحد الخطا هنا بالنسبه للتمرين. كا ديروا هنا كا ام ال ان، كا ام ال ان. دونك نمشيو نشوفوا la propriété réciproque. La propriété réciproque, un quadrilatère non croisé dont les diagonales se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme. Donc, الخاصية الأولى خاصية مباشرة، هذه خاصية عكسية. الخاصية الأولى كنتلقاو من متوازي أضلاع خصو يكون عندنا، وكنلقاو باللي لي دياغونال سو كوب اون لوغ ميليو. هنا انطلقنا من ان كوادريلاتير اون جينيرال نون كروازي دون لي دياغونال سو كوب اون لوغ ميليو، دونك سي ان باراليلوغرام. بمعنى آخر، كل رباعي محدب قطراه يتقاطعان في نفس المنتصف فهو متوازي أضلاع. وهنا لا كيسيون قالنا بين أنه متوازي أضلاع، إذا ما غاديش نستعملوا لا بروبريتي الأولى، غادي نستعملوا لا بروبريتي réciproque. Donc on va utiliser la propriété réciproque. Donc on commence. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a C' est un cercle. وعندنا O, c'est son centre. Donc on a O, le centre. On a O, le centre du cercle C. C'est très bien. Donc alors, O est le milieu du diagonal centre cercle الاولى هي هذه الدياغونال ديالها KL. donc centre de KL. واضح. on a donc هذه c'est une démonstration détaillée. يمكننا نديرو ريزيمي ديال لا ديمونستراسيون، ولكن من الاحسن حنا في البدايه نحاولوا نديطيو. donc on a O, le centre du cercle C'. حنا اتفقنا على الإجابة بالأمس في الجروب ديال الواتساب، ولكن ماشي ما كاين باس نديرو. donc on a O le centre du cercle C'. alors O est le milieu du diagonal اش من diagonal MN. c'est clair. donc le diagonal MN. c'est très bien. donc لقينا باللي O هي لو ميليو ديال هاد الدياغونال و لو ميليو ديال هاد الدياغونال، والخاصيه العكسيه اش كتقول؟ الا لقيتي لو ميليو ديال هاد الدياغونال هو نفسه الميليو ديال الدياغونال رقم 2 فالرباعي متوازي اضلاع. دو لو quadrilatère KMLN est un parallélogramme. Donc est un parallélogramme. Donc نحاول نقرب لكم واحد شويه. Donc voilà la démonstration. Je pense qu'il est clair. On passe maintenant à la partie suivante. في فيديو قادم إن شاء الله.